and merciful. Assalamu alaikum everyone. I hope you all doing well. Welcome to Women Fortune Tech. I'm your host Mobna Khalid. So today webinar is about minor paper is today we're here with session 2. So the topic is architecture of idea and structure of story. In this session, we will explore how to organize thoughts, structure idea and craft, impact stories, and their truthful connected with people. So what are you waiting for? Without further ado, I would like to invite my guest, Sir Ahmed. Assalamu alaikum. Assalamu Wa alaikum alaikum. assalam. Thank you for having me here. Let me just screen share. How do you feel? I'm feeling great. Thank you for asking. Get well soon. Right. Thank you. Thank you. Anyways, um, so assalamu alaikum guys. Seeing as we have like आज कम लोग आए हैं ना तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा आज एंड सिंस आज थोड़े कम लोग हैं मैं ये चाहूँगा कि जो 3-4 लोग हैं हमारे पास वो आज ज़्यादा बोलें तो इंट्रोडक्शंस तो कल हो गई थी मगर कल आप लोगों ने मुझे इतनी इंट्रोडक्शंस नहीं दी विच इज़ वाई आई वांट कि आप लोगों में से एटलीस्ट 3-4 लोग मुझे अपने इंट्रोडक्शंस दें एंड आप इनमें से कोई भी एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के लिए तो विदाउट फर्दर ड्यू कोई भी आप में से अनम्यूट करके 3 एडजेक्टिव यूज़ करें अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए ओके वानिया आप अनम्यूट करके अपने 3 एडजेक्टिव्स पकड़ लें जो आपको डिस्क्राइब करते हो उरूज देखिए जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे मैं भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ूँगा तो मैं नाम देता जाऊँगा वानिया प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ उरूज can you unmute yourself please Uruj, can you unmute yourself please Girls, please cooperate with sir. Assalamu alaikum. My name is Uruj Qazi. I am from Changira and I am BBA student 5th semester. okay thank you next up Abhi assalamu alaikum Azu so we have a new person joined Azu will हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एंड आप मेरे स्क्रीन शेयर पे देख सकते हैं आपकी हेल्प के लिए मैंने एडजेक्टिव्स निकाले हुए हैं एंड आपने अभी ज्वाइन किया है सो प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव अस एन इंट्रोडक्शन Azu, can you please introduce yourself? Okay. किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करना अपने आप Azu, yes, please introduce yourself. Sir, my name is Arzu and I am student of Botany Department 6th semester. Alright. Sir, मैंने Continue. yes sir. सर सिग्नल इश्यूज की वजह से मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है आप ज़रा दोबारा रिपीट कर दें Okay. तो ये है कि मैंने आपको अगर मेरी स्क्रीन शेयर नज़र आ रही है ना आपको इनमें से कोई 3 एडजेक्टिव यूज़ करने हैं अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए तो यहाँ पे मैंने सारे आपके लिए वर्ड्स डाले हैं इनमें से 3 वर्ड्स आप वो यूज़ करें जो आपको डिस्क्राइब करते हो I am very friendly, helpful and caring. Okay, friendly, helpful and caring. Helpful and caring. So you have a very nice personality, I see. That's very nice of you. Okay. Thank you, sir.
And next up we have Hidayat. Hidayat, please unmute yourself and use any 3 adjectives to describe yourself. Hidayat, please unmute yourself and use 3 words to describe yourself. Hidayat? Hidayat, am I pronouncing your name right? Can you hear me? Hidayat? Okay. I think कुछ लोगों की connection का मसला है. Anyways, सारा खान, आप अपने आप को प्लीज़ अनम्यूट करके 3 अल्फाज में अपने आप को डिस्क्राइब करें. सारा, जब तक मेरे पास 2-3 और लोग नहीं आते तब तक मैं कुछ बोलूँगा नहीं. तो वी हैव टू डू समथिंग गाइस. किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा. Internet issue? Okay, no worries, no worries. Is there anyone else जिसका internet issue हो? Like, Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, my name is Vanya Faraz, and I have done my intermediate pre-medical की student हूँ, और I am patient, quiet and loyal. ये Patient, मैं अपनी quiet. use करूँगी introduction में. Okay, that's great. Thank you. Patient, quiet, and loyal are very interesting character traits. मतलब इससे समझ आ रहा है आप थोड़ी introverted सी हो. A little bit. Of course, of course. नहीं, these are very good traits. Because ऐसे जो Thank you. लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा बोलते नहीं, कम दोस्त शायद हो, मगर जो होते हैं दोस्त वो अच्छे होते हैं. Short circle, मगर strong one. That's a nice thing to have. Yes. Great. So, Thank you. if we can have one more person, that's your corner. Hidayat का तो internet issue है. Sara Khan, can you hear me? Sara Khan? Okay. Aima Can- Khan? Can I, sir? Yes, please go ahead. My name is Momna Khalid, and I recently graduated from BScs, and I'm kind, brave, and loyal. Kind, brave and loyal. तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे loyal हैं और kind हैं. That's what I'm noticing. मतलब अच्छी क्लास में गया ना मतलब. Friendly or respectful भी. हाँ, of course. वो तो I can see. अब एक सवाल जो मुझे बहुत मिलता है कि हम अपनी वोकैबुलरी कैसे इंक्रीज़ करें, हम अच्छे लफ्ज़ कैसे सीखें, क्योंकि अक्सर हमारे पाकिस्तानियों में जो मसला होता है, हमारे में ना तो कॉन्फिडेंस है और ना तो वोकैबुलरी है. तो अगर हम लोगों के सामने कुछ बोलें, हम थोड़े अल्फाज पे अटक जाते हैं, और जब हम अटक जाते हैं हम बस कम्प्लीटली शट ऑफ हो जाते हैं. ये तो मैंने काफ़ी केसेस में देखा है. पर्सनली मेरे साथ भी यही हुआ था. पहली दफ़ा जब मैं MUN में गया था ना, MUN एक ऐसी चीज़ होती है जिधर आपको बस लोगों के सामने बोलना होता है, और मेरी एक 30 सेकंड की स्पीच थी 30-40 लोगों के सामने, और मैं बोलते बोलते सबसे पहले 5-10 लफ्ज़ में अटक गया. मुझे याद भी नहीं क्या लफ्ज़ था, मगर उसमें मैं इतना बुरा अटका था कि मैं बस सबके सामने रोने लग गया, और मेरे हाथ में जो पेपर था ना जिससे मैं पकड़ के अपनी स्पीच पढ़ रहा था, मैंने वो पूरा पेपर फाड़ दिया और जाके अपनी सीट पे बैठ गया. ये मेरा सबसे पहला पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस है, एंड ऑफ कोर्स काफ़ी शर्मिंदगी की बात है, मगर ये कहानी बताने का मकसद ये है कि अगर आपको एक स्टेप लेना है अपनी बेहतरी के लिए, आप रिस्क लेने हैं, एंड हमेशा आपके लिए अच्छा नहीं होगा. अगर आप एक स्टेप लें, आप बहुत मिजरेबली फेल हो सकते हो, जैसे मैं हुआ था, मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके इर्द गिर्द के लोग अच्छे हैं, जैसे कि मेरे थे,
اور اگر آپ کو ارد گرد کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، جیسے اس کلاس میں آپ کو لوگ سپورٹ کریں گے تو یو کین ایکسل. یہاں پہ یہ کافی چھوٹی کلاس ہے، ورنہ تو اکثر 100-200 لوگوں کی ایسی کلاسز ہوتی ہیں. تو اچھی بات ہے کہ یہاں پہ آپ سارے 12-13-10 لوگ آئے ہیں، اور اٹ مینس کہ یہاں پہ ایک سیف اسپیس ہے اور یہاں پہ آپ کو کوئی جج نہیں کرے گا. تو آئی وڈ ریئلی انکریج کہ آپ لوگ بولیں، چھوٹا موٹا بولیں. ڈونٹ بی ورڈ کہ اگر آپ اٹک رہے ہو اور آپ کی ووکیبلری. مگر میں نے ابھی تک سوال کا جواب تو نہیں دیا کہ سر ہم اپنی ووکیبلری کیسے بڑھائیں. پوڈ کاسٹ دیکھیں، جب ہم بچے ہوتے ہیں نا، ہم بولنا کیسے سیکھتے ہیں؟ ہم دوسروں کو دیکھ کے بولنا سیکھتے ہیں. ہمارے ارد گرد جب ہمارے پیرنٹس، امی ابو ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، جب ہم باہر جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے بات ایک ساتھ، جب ہم باہر جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ہم بچپن میں یہ دیکھتے ہیں اور وہ امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایز ان وی ٹرائی ٹو ریپلیکیٹ واٹ وی آر سیئنگ. مطلب ہم جو دیکھتے ہیں ہم بس اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم بایولوجیکلی، مطلب ہماری لائک فطرت میں یہی ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے سیکھیں کہ کیسے بولتے ہیں وہ لینگویج. آپ کو پتہ ہے سی آئی اے کے ایجنٹس پوڈ کاسٹ دیکھ کے نئی لینگویجز سمجھتے ہیں. ایک دن میں 1 گھنٹے وہ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں اور جا کے 1 سال کے اندر اندر وہ ایک لینگویج پورا رٹا مار دیتے ہیں. تو میں آپ کو یہ ایڈوائس دوں گا، کوئی سا بھی پوڈ کاسٹ پکڑیں، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، اور آپ بس بیٹھ کے ایک پوڈ کاسٹ سنیں. کورس ٹائم کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اسپیشلی ابھی سب کی یونیورسٹیز شروع ہیں، مگر آئی تھنک 1 آور اے ڈے یا ایون آدھا گھنٹہ ایک دن میں اگر آپ لگا لیں تو آپ بہت اچھے ریزلٹس دیکھ پاؤ گے. اینیویز کنٹینیوئنگ آنورڈس. اوکے، تو یہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے جب لوگ بولتے ہیں. میں آپ کو ایک اور مست کہانی سناتا ہوں. میں ہوں ایک اسٹارٹ اپ کا فاؤنڈر. میرا کام یہ ہے کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو یہ بولوں کہ یہ میرا اسٹارٹ اپ ہے، یہ میرا بزنس ہے، آپ میرے بزنس میں آ کے میرے لیے فنڈنگ کریں. اب جب یہ کروڑ پتی، ارب پتی آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سوٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہوتا ہے ان کو سیل کرنے کے لیے کہ یہ آپ کے اسٹارٹ اپ میں ٹائم انویسٹ کریں، تو آف کورس آپ کو بہت اسٹریٹجک ہونا ہوتا ہے، آپ کو بہت ڈائریکٹ ہونا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے آج سے یہ 1-2 سال پرانی بات ہے. ایک کمرہ تھا، اب وہی بات، سارے انویسٹر ہیں، امیر امیر لوگ ہیں، سارے سوٹ ووٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ میرے ساتھ کوئی 5-7 لوگ آئے تھے جو اپنا بزنس پچ کرنے آئے ہوئے تھے. اب مجھ سے پہلے ایک اور بندے کی باری تھی، اور وہ بندہ اٹھتا ہے، وہ بندہ جاتا ہے انویسٹرز کے پاس پچ کرنے، اور وہ اپنا سینٹینس کیسے شروع کرتا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ جب میں 5 سال کا تھا میرا باپ مر گیا تھا ایک گیس لیک کی وجہ سے. اور جب اس نے یہ بولا پورا کمرہ چپ ہو گیا، پورا کمرہ ہل گیا کہ بھائی یہ بات کر رہے ہیں مرنے کی. اور جب آپ اتنی اسٹرانگ بات کرتے ہو، جب آپ ایموشنلی اتنا ٹرائی کرتے ہو، تو پھر سب لوگ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. میں جو بولنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ کو اپنے ورڈز کے ساتھ ایموشن کنیکٹ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ یہی یاد رکھتے ہیں. اب وہ جو کمرہ تھا جس میں آپس میں لوگ بات کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ پورا چپ ہو گیا. سب لوگ چپ کر کے اسے ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اتنا ہیوی جو بول رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اہمیت ہوگی. اور اس نے انویسٹرز کو یہ بولا کہ اس کی ابو کے ڈیتھ کی وجہ سے پھر اس نے ایک گیس پلانٹ بنایا جس میں سیفلی یہ لوگ گیس میں سلنڈر بھرتے ہیں، اینڈ ہی سولڈ دا انویسٹرز. اور یہ بات ہے 2 سال پرانی، یہ ابھی تک مجھے یاد ہے، حالانکہ مجھے اپنی خود کی پچ نہیں یاد تھی، مجھے صرف اس بندے کی یاد ہے کیونکہ اس نے یہ ایک چیز بولی تھی. میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دکھاتا ہوں. انٹروڈکشنز. ایک اچھی انٹروڈکشن ایک اچھی سٹوری کی طرح ہے. وہ ایک بندے کی اٹینشن
پکڑ لیتا ہے اور بندہ خود بولتا ہے کہ مجھے اور سناؤ. تو اگر ہم ایک مثال کے طور پہ لیں, ایک لڑکی ہے, اس کا نام ہے شبانہ. شبانہ ایک گروپ میں ہے اور یہاں 5-10 لوگ ہیں, سب لوگ اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں. شبانہ آ کے بولتی ہے کہ بھائی السلام علیکم, میرا نام شبانہ ہے, میں اس کمپنی میں 5 سال پروجیکٹ مینیجر لیڈ ورک کیا ہے اور میرے پاس اتنا فلانا ٹھمکانا سال ایکسپیرینس کا ہے. ختم بات. آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو یہ یاد رہے گا؟ ایک ہفتے میں سب لوگ بھول جائیں گے شبانہ کون ہے. ایک ہفتہ چھوڑے 1-2 دن میں سب لوگ بھول جائیں گے کہ شبانہ ہے کون اور ہوا کیا ہے. تو آف کورس زیادہ تر آپ کو اگر کسی کو کیپٹیویٹ کرنا ہے آپ کو اسٹوری چاہیے. اب ایک آپ یہ دیکھیں, ایک لڑکی ہے, اس کا نام ہے شگفتہ, اسی گروپ کی ہے. اب سب لوگ اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں کہ میں شگفتہ ہوں, میں شبانہ ہوں, میں یہ ہوں, میں فرانہ ہوں, میں نے اپنا 5 سال کا ایکسپیرینس ہے, 10 سال کا ایکسپیرینس ہے. ختم بات. شگفتہ بولتی ہے کہ السلام علیکم, میرا نام ہے شگفتہ اور میرے ساتھ یہ کہانی تھی کہ میں نے ایک کافی شاپ کھولی تھی, اور جب میں نے کافی شاپ کھولی تھی پہلے دن ہی بجلی چلی گئی تھی, اور جب بجلی چلی گئی تھی میں تو بہت گھبرا رہی تھی, مگر اس سے میں نے سیکھا کہ تیار رہنا ہر چھوٹی مصیبت کے لیے بہت اہمیت ہے. اب اگر آپ ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں, جو شگفتہ نے بولا ہے, جو شبانہ نے بولا ہے, آپ کو ڈفرینس نظر آ رہا ہے نا؟ سی دا مین ٹیک اوے از کہ ریگارڈلیس آف جتنا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے یا جتنا بھی آپ کا اپنا ہے نا کہ میں 10 سال ڈاکٹر بنا ہوں, میں 10 سال لا کیا ہے, بندے کو اس کی پرواہ نہیں ہے. بندے کو پرواہ ہے اپنی انٹرٹینمنٹ کی. اور اگر آپ ایک سٹوری میں بندے کو انٹرٹین کر سکتے ہو کہ میرا ایک بزنس تھا, بزنس سے ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ لائٹ چلی گئی اور اس سے میں نے یہ سیکھا, بندہ خود آپ کو بولے گا کہ یار مجھے اور بتاؤ تم وہ کیسے انٹرسٹنگ سے بن گیا. اب اس بات پہ میں آپ لوگوں کو ایک اور دوں گا ٹاسک کہ آپ لوگ بھی ایک ایسی سٹوری بنائیں اینڈ اس سٹوری میں آپ اپنی بس کوئی بھی کہانی بتا دیں کہ ایک چیلنج ہو جو آپ نے اوور کم کیا ہو. میں آپ کو اس کے لیے 15 منٹ دے رہا ہوں اور میں آپ کو چیٹ باکس میں بھی لکھ رہا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے. مگر یس آئی ویٹ, میں آپ کو انسٹرکشنس لکھ کے بھی دے دیتا ہوں. اگر آپ سر ایک کھول کے چیٹ باکس دیکھیں, میں نے آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا ٹاسک دیا ہے, بہت دیر نہیں لگے گی, 15 منٹ کا ٹاسک ہے. آپ لوگ پلیز یہ کر کے چیٹ باکس میں لکھتے ہیں. تھینک یو.
Okay. No responses yet. I think. Okay, maybe you guys will have some connectivity issue. Okay, we have one. Rabia and Hiruj involved in the future, independent women. They will face more issues than Rabia, and Hiruj community is demotivated. They visit the job. Okay. Is Rabia your friend? Okay, Rabia and Hiruj. Okay, I'll wait 5 more minutes. So, guys, I want at least 2 more responses, and then I'm we can discuss चाहिए ही चाहिए लाजमी तो सबको पार्टिसिपेट करना है मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं तो यस okay I will continue on seeing as wait actually you guys do have 3 more minutes I want do or responses okay do or do and if you are confused unmute yourself please and you can ask me questions I just want के दो और मुझे responses मिले चाहे कुछ भी हो जाए और जब तक 2 और रिस्पॉन्सेज नहीं मिलेंगे मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा तो हाँ अगर कुछ सवाल है कुछ समझ नहीं आ रहा आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकती हैं I'll be waiting I'll be here मैं कहीं जा तो नहीं रहा तो Sir,
जी जी. If you don't mind, I take attendance. Of course. Okay. Okay, we have two more responses. Let's get on with them. So, Uruj, I've already read Uruge's, right? That's the first one I read. By the way, thank you, Uruj, for being so quick. Like, that was much quicker than anyone else. Angry Bird, I was writing stories from my childhood, and I've seen one, and I've even won some three prizes for best writing, best student, need student of school, and gained a fair readership on your work. At the end of the day, your work was poorly structured. Well, you won prizes, and that's great. And I like to see the challenge you overcome, like the challenge being that your work was poorly structured, but even despite those challenges, आपने फिर भी gain किया है कुछ, and that is a lovely story. Anyways, Vanya, 2 years back, Aina was signed to present a project in front of a large crowd. Due to fear, she instantly forgot the key point. Instead of panicking, she started engaging the audience, like asking about their past experience about this project. In the meanwhile, she recalculates her key point. That's also great because it shows कि challenge ये है हम हाँ एक साल इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं चैलेंज क्या है चैलेंज ये है कि आईना को बहुत बड़ा क्राउड है और आईना को स्टेज फ्राइट हो रहा है उसके बाद हाउ डिड आईना सॉल्व द चैलेंज उन्होंने थोड़ी ऑडियंस से क्वेश्चंस किए एंड व्हाइल शी वाज क्वेश्चनिंग द ऑडियंस शी recalculated her key point. That's lovely. Right, great. Anyways, continuing onwards, um, I would like to give you all my insights on like vocabulary and learning before we end this. So the thing about learning new vocabulary is ना मैंने इस talk के शुरू में mention किया था कि you should listen to podcasts and you should also read books aloud. But the thing is कि until and unless you take the initiative आपको कोई up you won't ever have the like benefit unless you take the initiative, right? अगर आपको अपनी vocabulary बेहतर करनी ही करनी है तो एक चीज़ जो आपको अगेन करनी ही करनी होगी आपको इंग्लिश की बुक्स रीड करने पड़ेंगे आपको यूट्यूब के लंबे लंबे पॉडकास्ट देखने पड़ेंगे क्योंकि the pathway to success is only hard, it's not supposed to be easy. मगर I promise you अगर आप इस हफ्ते एटलीस्ट एक एक घंटा डेडिकेट करें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में एज इन आप आधा घंटा एक इंग्लिश की बुक रीड करें ऊंचा ऊंचा और ऊंचा ऊंचा रीड करें नॉट जस्ट इन योर माइंड लाइक हर एक वर्ड को प्रोनाउंस करने की कोशिश करें और अगर आप पॉडकास्ट भी सुन के देखें तो दैट वुड रियली हेल्प. um Azu Arshad Irshad, okay, let's see.
All right, great. In previous year, I had participated in a model presentation in a government college of boys, and this was my first experience of presenting in front of male students and professors. I was very hesitated because from my first grade till now, I am studying in girls' college and not in co-education. So that's why I was very hesitated, but I overcome my fear with support and motivation of my teachers. And you got third position, bro. That's great. Third position is awesome. That's awesome, bro. I'm so glad to hear your story. And आई थिंक आपकी स्पेसिफिक स्टोरी में अगर देखें ना, जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, एक्चुअली हियर्स अ बिट ऑफ अ फनी स्टोरी. मैं मेरा एक गांव है बलूचिस्तान में, तो मैं गया हुआ था वहाँ पे. और बलूचिस्तान में मेरा एक कज़न भी है, वो उसी गांव में रहता है. तो मेरे कज़न की वाइफ है ना, उसकी वाइफ आके हमें बोलती है कि क्या आप चाय पियोगे? मैंने बोला नहीं थैंक यू, और फिर वो चली जाती हैं मुहतरमा. मेरा कज़न क्या है, मेरा कज़न मुझे देख के बोलता है कि यार ये बहुत बोलती है यार, पता नहीं इसको कौन बोलता है इतना बोलने को, हर वक्त पूछती रहती है. और हाँ, उस बेचारे की गलती थोड़ी थी, वो तो बस चाय का मांग रही थी. तो मेरे ये है कि सोसाइटी में भी ना लड़कियों को बहुत बोला जाता है कि लाइक आप ज़्यादा बोलें मत, आप ज़्यादा लिसन करें. एज इन इवन स्कूल में लड़कियों को क्या बोला जाता है कि लड़कियां बैठें, लड़कियां तमीज़दार बने, लड़कियां तमीज़ से लिसन करें. और सोसाइटी में ये स्टैंडर्ड है कि सिर्फ लड़कियां ही बैठ के आराम से लोगों की बात सुनेंगी. और पाकिस्तान में जहाँ तक मैंने देखा है, वहाँ तक ये भी है कि लड़कियों को अगर लाइक कोई शादी करनी है तो हस्बैंड के लिए भी हस्बैंड की बात सुननी है चुप करके, और ख़ुद से कुछ नहीं बोलना. तो आई थिंक इवन लड़कियों का जो बोलने का इतना मसला है ना, वो हमारी सोसाइटी की वजह से है. और अब जब सोसाइटी इतना प्रेशर करती है, उसी वजह से मोस्ट गर्ल्स आर हेजिटेंट टू स्पीक. एटलीस्ट मैंने तो यही नोटिस किया है. अब आई डोंट नो अगर आप लोगों के भाई ये सेम होगा या नहीं, मगर पाकिस्तान में तो इतना ही देखा है मैंने. वैसे आप लोगों का ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है? बिकॉज़ मैं तो बस अपना वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है. I see, I see. Anyways, the main point, the main takeaway I'd like to emphasize on is कि regardless of whatever happens, वन थिंग मैं आप सबको बता सकता हूँ, ये जो गूगल मीट की कॉल है, दिस इज़ अ सेफ स्पेस है. वही बात, इधर आपको कोई जज नहीं करेगा, इधर आपको बहुत सेफ स्पेस मिल रही है. फिर एवरीवनस हियर टू लर्न, एंड बिकॉज एवरीवन हियर सिर्फ लर्न करने आए हैं. आप अगर यहाँ फेल हो जाओ, अगर आप यहाँ अपने आप को एम्बैरेस कर लो, वैसे यहाँ कोई एम्बैरेसमेंट हो गई, मगर अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को एम्बैरेस कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है. और इफ़ एनीथिंग आपको बस यहाँ पे हर बंदा सपोर्ट ही करेगा. और ऐसे आपको ऑनलाइन इतना अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है कि आपको बंदा बता भी रहा हो कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या बेहतर करना है, और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करो और आपको जज ना करे. क्योंकि अक्सर जो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप दूसरे गूगल मीट्स वगैरह में जाओगे और इस तरह के बड़े बड़े कॉलों में जाओगे, अक्सर आपको 100-200 लोग मिलेंगे. उनमें से आधों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, आधों को अच्छी इंग्लिश नहीं आती. तो फिर वो थोड़ा सा करते हैं, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स आपका अलग ही मसला होता है. एनीवेज, आई थिंक दैट वुड कंक्लूड माय पार्ट ऑफ द लेक्चर. और कल हम बहुत इंटरैक्टिव बेस्ड काम करेंगे. एज इन कल मैं आप लोगों से बहुत सवाल पूछूंगा. कल आई एम गोना एक्सपेक्ट कि आप लोगों को प्लीज़ एक ऐसी जगह पे हो जहाँ कोई इंटरनेट इश्यूज़ ना हो, ताकि हम फ्रीली बात कर पाएँ. और कल मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ, कल मैं आप लोगों से बहुत बात करवाऊँगा, लाइक बहुत बात करवाऊँगा. तो या इफ़ दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड. सही है, आई एम डन फॉर नाउ. देखेंगे. एंड अगर अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ आस्क मी. Oh, wait, chat box में है. In my past life, I was a really shy and quiet person, and one of my sir gives me the title Silent Girl. But आज आप talkative हो. See, that's nice. That's nice. See, आप talkative हो मतलब आप ज़्यादा
comfortable, and that is awesome. I love that for you. That's great. Thank you, sir. किसी का कोई question? मिस अनाप, आपने अपनी अटेंडेंस नहीं दी. जिसने भी अपना नाम मेंशन नहीं किया फिर उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा. So please write down your name in chat box. I think this is for today. Thank you so much, sir, for your insightful presentation, and thank you for your participation. Please write down your names